بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. मज़मून अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों के खाने को हराम करार दिया है। मतलब अल्लाह ताला ने मुर्दार जानवर, बहता खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह किया हुआ जानवर हराम किया है। लेकिन इसमें भी इतनी आसानी रखी है कि अगर किसी को हलाल चीज़ खाने को न मिले, बजुज़ हराम की और भूख से जान जाने की नौबत आ जाए, तो सिर्फ जान बचाने के लिए सिर्फ इतना कि जिससे जान बच सके खा ले, बशर्ते कि नाफरमानी की नीयत न हो और हद ज़रूरत से तजावुज़ भी न करे, तो अल्लाह दरगुज़र करने वाला है।